अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अयूब ख़ान के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान जो कि 14 मई 1907 ईस्वी को बमकाम रिहाना नज़द हरीपुर हज़ारा में पैदा हुए पाकिस्तान के साबिक़ सदर, फील्ड मार्शल और सियासी रहनुमा थे। वो पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे कम उम्र सबसे ज़्यादा रैंक्स हासिल करने वाले फ़ौजी हैं। वो तारीख़ में पाकिस्तान के पहले फ़ौजी अमर के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिन्होंने 1958 ईस्वी को सिविलियन हुकूमत हटाकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। सदर अयूब ख़ान की पैदाइश 14 मई 1907 ईस्वी हरीपुर, वफ़ात 19 अप्रैल 1974 ईस्वी 60 साल की उम्र में रावलपिंडी। वजह वफ़ात बंदिश कलब, शहरियत पाकिस्तानी, मज़हब इस्लाम, जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग, औलाद गौहर अयूब, इल्मी तालीम जामिया अलीगढ़, पेशा सियासतदान, फ़ौजी अफसर, सरमायाकार, आबिती निगार। यूनिट प्यादा फ़ौज 1, 14वीं पंजाब रेजिमेंट। कमांडर वज़ीरिस्तान में ब्रिगेड, 14वीं इन्फेंट्री डिवीज़न ढाका। डिप्टी कमांडर इन चीफ, लड़ाइयाँ और जंगें, बर्मा कैंप, जंग अजीम दोम। एजाज़ात रॉयल विक्टोरियन चीन 1966, निशान पाकिस्तान। दोस्तों, सदर मोहम्मद अयूब ख़ान 14 मई 1907 ईस्वी को हरीपुर हज़ारा के करीब एक गांव रेहाना में पश्तो घराने में पैदा हुए। आप अपने वालिद मीर दाद ख़ान की दूसरी बीवी के पहले बेटे थे। इब्तदाई तालीम के लिए आपका नाम सराय साला के एक स्कूल में दाखिल करवाया गया और इसके अलावा एक करीबी गांव काहल पाई में भी तालीम हासिल की, जो इनके घर से 5 मील के फासले पर था। आप खच्चर के ज़रिए स्कूल जाया करते थे। आपने 1922 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन तालीम मुकम्मल ना की, क्योंकि इस दौरान में आपने रॉयल एकेडमी ऑफ सेंट हिस्ट्रिस को कबूल कर लिया था। आपने इस तरबियत गाह में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और आपको 14वीं पंजाब रेजिमेंट शेर दिल में तैनात किया गया, जो अब 5 रेजिमेंट पंजाब है। जंग अजीम दोम में आपने बतौर कप्तान हिस्सा लिया और फिर बाद में बर्मा के महाज पर बतौर मेजर तैनात रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। इस वक्त आप आर्मी में 10वें नंबर पर थे। जल्द ही आपको ब्रिगेडियर बना दिया गया और फिर 1948 ईस्वी में मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह बना दिया गया। 1949 ईस्वी में मशरक़ी पाकिस्तान से वापसी पर आपको डिप्टी कमांडर इन चीफ बना दिया गया। आप मोहम्मद अली बोगरा के दौर में बतौर वज़ीर दफ़ा खिदमात अंजाम देते रहे। दोस्तों, पाकिस्तानी तारीख़ में पहली दफ़ा किसी फ़ौजी को बराह रास्त सियासत में लाया गया। सदर सिकंदर मिर्ज़ा से इख्तलाफात की बिना पर अयूब ख़ान के इख्तलाफात बढ़ते गए और बिल आखिर अयूब ख़ान ने पाकिस्तान की सदारत संभाल ली और सिकंदर मिर्ज़ा को मज़ूल कर दिया। कौम ने सदर अयूब ख़ान को खुश आमदीद कहा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस दौर में गैर मुस्तकिम जमहूरियत और बेवफा सियासतदानों से बेजार हो चुकी थी। जल्द ही अयूब ख़ान ने हलाल पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खताबात हासिल कर लिए। अयूब ख़ान ने 1961 में आइन बनवाया, जो सदारती तर्ज का था और पहली दफ़ा तहरीरी हालत में अंजाम पाया। इस आइन के नतीजे में 1962 ईस्वी में आम इंतखाबात हुए और मार्शल लॉ उठा लिया गया, लेकिन देखा जाए तो ये जुज़वी तौर पर था। इन इंतखाबात में सदर अयूब ख़ान के मद्दे मुकाबल सबसे अहम हरीफ मादर मिलत फ़ातिमा जना थी, जो कायद आज़म की बेपनाह मकबूलियत के बावजूद हार गईं। यही वजह इन इंतखाबात को मशकूक बनाती हैं। फ़ातिमा जना के ख़िलाफ़ मशकूक फ़तह और 1965 की जंग की वजह से अयूब ख़ान के लिए
حالات ناسازگار ہو چکے تھے۔ تاشکند معاہدے سے واپسی پر اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان نے ملک کی عزت اور قربانی بیچ ڈالی۔ اس بیان کے بعد بھٹو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 1967 میں بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی اور ایوب خان کی مذہبی، معاشی اور عوامی پالیسیز پر شدید تنقید شروع کر دی۔ بھٹو کی تحریک کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی ایوب خان کے خلاف شیخ مجیب الرحمن کی تحریک سرگرم ہو چکی تھی۔ ایوب خان نے بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن کو پابند سلاسل کر دیا۔ ایوب خان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ 1968 میں ایوب خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو ناکام رہا۔ 1969 میں ایوب خان نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی اپوزیشن پارٹی سے مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس کی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس دوران ایوب خان کو دل کا دورہ لاحق ہوا اور اسی سال ان پر فالج کا حملہ بھی ہوا اور وہ صاحب فراش ہو گئے۔ انہیں وہیل چیئر پر لایا جاتا تھا۔ ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف احتجاج نے خانہ جنگی سی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ پولیس کے لیے بلوائیوں کو روکنا مشکل ہو گیا تھا اور بالآخر ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یحییٰ خان کو ملک کا صدر بنا دیا گیا۔ 2007 میں چھپنے والی ایوب خان کی ڈائری کے مطابق امریکہ براہ راست صورتحال کو خراب کرنے میں ملوث تھا۔ دولتانہ اور چودھری محمد علی ملک میں افراتفری پھیلانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ ایک زوال پذیر پاکستان چاہتا تھا تاکہ خطے میں بھارت ایک طاقتور ملک بن سکے جسے چین کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اپنی یادداشت میں ایوب خان نے سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بتایا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان ملک توڑنے پر اتفاق کر چکے تھے۔ دوستو، اگرچہ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، لیکن عوام مسلسل 10 سالہ آمر حکومت سے بیزار آ گئی۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے وقت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا اور صدر ایوب کو مجبوراً عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔